आज आम देखा कि इकोनॉमी रो जो प्रश्न संभाव्य प्रश्न गुड़िक आलोचना करवा कि एग्जाम रे पढ़ी पारे तेणु ताको आधार करी इंटरनल एग्जाम बेसिक प्रश्न गुड़ाक आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न देछि आडम स्मिथ को द्वारा प्रदत्त संज्ञा कौन थिला। आडम स्मिथ को द्वारा प्रदत्त संज्ञा कौन? अभिवृद्धि संज्ञा थिला, संपद संज्ञा थिला, कल्याणकारी संज्ञा थिला ना स्वल्पता संज्ञा थिला। यार सठिक आंसर कौन हम कि संपद संज्ञा थिला। द्वितीय प्रश्न होछि कल्याणकारी संज्ञार प्रवक्ता किए थिले। कल्याणकारी संज्ञार प्रवक्ता किए थिले? फिगु थिले, रस्किन थिले, मार्शल थिले ना आडम स्मिथ थिले। कल्याणकारी संज्ञार प्रवक्ता थिले मार्शल। तापर देख 3 नंबर प्रश्न देछि अर्थशास्त्र जनक किए? केनिस, रॉबिन्स, मार्शल ना आडम स्मिथ। यार सठिक आंसर हम आडम स्मिथ। तापर देख 4 नंबर देला अर्थशास्त्र गोटे क्यों विज्ञान? बहुत सुंदर प्रश्न एटा। ओके, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान ना उपरोक्त कौन नुहे। यार सठिक आंसर कौन हम? अर्थशास्त्र हूँ गोटे सामाजिक विज्ञान। तापर देख 5 नंबर देछि रॉबिन्स संज्ञा क्यों उपादान उपर पर्यवेसित? जो रॉबिन्स जो संज्ञा देते स्वल्पता संज्ञा बा दुष्प्राप्य संज्ञा, ये संज्ञाटे क्या पर्यवेसित थिला? स्वल्पता व मनोनयन, स्वल्पता व अभिवृद्धि, स्वल्पता व जनकल्याण ना उपरोक्त समस्त। यार सठिक आंसर हम स्वल्पता व मनोनयन। 6 नंबर देख अर्थनीति विज्ञानर प्रकृति और तात्पर्य संबंधी प्रबंध एटा किए रचना करथिले? अर्थनीति विज्ञानर प्रकृति और तात्पर्य संबंधी प्रबंध किए रचना करथिले? मार्शल रचना करथिले, केनिस रचना करथिले, आडम स्मिथ रचना करथिले ना रॉबिन्स। यार सठिक आंसर कौन हम कि रॉबिन्स रचना करथिले। 7 नंबर देछि निम्नोक्त केउठी व्यष्टि अर्थनीतिर परिसरभुक्त? अर्थात केउठी व्यष्टि अर्थनीतिर परिसर अटे? उपभोक्तांकर आचरण, सामूहिक चाहिदा, जातीय आय ना सामूहिक नियोजन। यार सठिक आंसर कौन हम? उपभोक्तांकर चाहिदा। कहीं सामूहिक कहले सामग्रिक बुझाए अर्थात समस्त बुझाए, ठीक सेमती सामूहिक कहुई ये भी समस्त को बुझाऊँ। जातीय आय कले देशर समस्त आय को बुझी था। तेणु एठार प्रश्न अच्छी व्यष्टि। व्यष्टिर अर्थ कौन? व्यष्टि हूँ एकक अर्थनीति आम क्या कहवा? उपभोक्तांकर आचरण को। 8 नंबर देख अर्थशास्त्र को किए नैराश्यर विज्ञान बोली कही? अर्थशास्त्र को किए नैराश्यर विज्ञान बोली कही? आरिस्टोटल कही, शुम्पेटर कही ना रस्किन कही ना मार्शल कही? यार सठिक आंसर हूँ रस्किन। अर्थशास्त्र एक नैराश्य विज्ञान बोली किए कही? रस्किन कही। तापर देख अर्थशास्त्र को किए प्रथमे व्यष्टि और समष्टि अर्थनीति रे विभक्त करथिले? अर्थात से सुंदर प्रश्न पचारिछि अर्थशास्त्र को किए व्यष्टि और समष्टि अर्थनीति रे विभक्त करथिले? फ्रिस्की करथिले? अरे फ्रिस्की करथिले ना आडम स्मिथ करथिले ना मार्शल करथिले ना केनिस करथिले? यार सठिक आंसर हूँ फ्रिस्की करथिले। तापर देख 10 नंबर निम्नोक्त केउठी समष्टि अर्थनीति सहित संपृक्त? अर्थात ए भितर कौटा समष्टि अर्थनीति सहित संपृक्त? उपभोक्तांकर आय, उपभोक्तांकर चाहिदा तत्व, जातीय आय ना उपभोक्तांकर प्रकृति तत्व? यार सठिक आंसर हम समष्टि समस्तंकर तेणु जातीय आय हम। तेणु यहाँ हम सठिक आंसर। 11 नंबर देख अर्थनैतिक समस्या सृष्टिर कारण कौन? कौन सब कारण अच्छी जो अर्थनैतिक समस्या सृष्टि होची? संबलर विकल्प व्यवहार, संबलर सीमितता बा मानवीय अभाव असीम ना उपरोक्त समस्त? तेणु सठिक आंसर हम उपरोक्त समस्त। 12 नंबर देख उत्पादन रेखार अन्य नाम कौन? बा उत्पादन रेखा को आम कौन बोली कही था? रूपांतरण रेखा कही था, उत्पादक रेखा कही था, जोगाण रेखा कही था ना चाहिदा रेखा कही था? यार सठिक आंसर हम संभाव्य रेखार अन्य नाम हूँ उत्पादन संभाव्य रेखार अन्य नाम हूँ रूपांतरण रेखा। तापर देख 13 नंबर देला निम्नलिखित मानक मध्यरु केउठी अभिवृद्धि होउची अर्थनीतिर उन्नति आधार? अर्थात कहार अभिवृद्धि हेले अर्थनीतिर उन्नति हुए? उपभोगर, अभावर, संचयर, विनियोगर? तेणु सठिक आंसर कौन हम? संचयर। तापर देख केउ कारणरू संबलर निर्वाचन करने पड़े? संबलर सुलभता, संबलर दुष्प्राप्यता, संबलर विनियोग ना उपरोक्त समस्त? यहाँ क्यों कारण जो आम कौन कर संबल को निर्वाचन करुचे? तेणु संबलर स्वल्पता। 15 नंबर देख 15 नंबर देछि निम्नोक्त मध्यरु केउठी संपदर वैशिष्ट्य नुहे? उपयोगिता, स्वल्पता, उपकारिता ना विक्रय योग्यता? यहाँ कौन हम? उपकारिता। घ नंबर देख
ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ଘଟିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। 17 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ? ତାମାନେ କହୁଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଉପଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ? ଉପଯୋଗିତା ଓ ଉପଦେୟତା ଭିନ୍ନାର୍ଥবোধକ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ଉପଯୋଗିତାର ସଠିକ୍ ପରିମାପ ସମ୍ଭବ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେବ, ତେଣୁ ଏଟା ହେବ ସମ୍ଭବ। ଉପଯୋଗିତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିପାରିବା ନାହିଁ। ମୌଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମୌଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ, ସଞ୍ଚୟ, ପୁନଃନିୟୋଜନ ନା ମନୋନୟନ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ମନୋନୟନ। 19 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏହାର ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଦାନ, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଏଟା ହେବ। ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ହେଲା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉପଯୋଗିତାକୁ, ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନା ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ବିନିମୟର ମୂଲ୍ୟର ପରିମାଣ ନା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ? ଏଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ମୁଦ୍ରା ଆକାର ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଦର ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। 21 ନମ୍ବର ଦେଲା, ହୀରାକୁଦର ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ? ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ ନା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଇଁ ମୋଟର କାର୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆରାମଦାୟକ ନା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ନୁହେଁ? ଏଟା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ? ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ି, ସହରର ପାଣି, ମୋଟର କାର୍ ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ, 24 ନମ୍ବର ଦେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେ କହୁଛି ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ି, ସହରର ପାଣି, ମାଲିକ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ କିଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ। 25 ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ? ତେଣୁ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ନା ଚାଉଳ ନା ରାସାୟନିକ ସାର? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? କି ଚାଉଳ। ଚାଉଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଉଳ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ଏ ଭିତରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିବ ନା କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ? ତେଣୁ ଏଟା ହେବ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏଟା କ'ଣ ହେବନି? କି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଅବାଧ ଲବ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅବାଧ ଲବ୍ଧ ହେଉଛି ବିନା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଦାନ ନା ପାଉଣା ଓ ଦର ନ ଦେଇ ମିଳିଥାଏ ନା ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି ବା ଉଭୟ କ ଆଉ ଖ? ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଉଭୟ କ ଆଉ ଖ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଉଭୟ କ ଆଉ ଖ ବା ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି। 28 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ? ଲୁହାପଥର, ଇସ୍ପାତ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ନା କୋଇଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତାପରେ ଦେଖ, 29 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ? କଞ୍ଚାମାଲ, ପୋଷାକ, ପୁସ୍ତକ ନା ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କଞ୍ଚାମାଲ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣକାରୀ କ୍ଷମତା ନା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣକାରୀ କ୍ଷମତା। 31 ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ କିଏ? ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଅଭାବ ପୁନଃ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ, ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନା ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରକ? ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଏଟା ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ, 32 ନମ୍ବର ଦେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସମ୍ପଦ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସମ୍ପଦ? ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇନଥିବ ନା ମାଧୁରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁନାମ ନା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? କି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁନାମ। 33 ନମ୍ବର ଦେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ? ଚାଉଳ ହେବ। ଓକେ। ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ନିମିତ୍ତ ସୂତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କ୍ଷୟଶୀଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ହେବ? ଶାଢ଼ୀ ନିମିତ୍ତ ସୂତା, ଏଟା ହେବ ଉତ୍ପାଦିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। 35 ନମ୍ବର ଦେଲା, କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ?
घरोई द्रव्य सरकारी द्रव्य खाउटी द्रव्य ना कौन नुहे सामूहिक अर्थात समस्त व्यवहार करेंगे समस्त उपभोग करेंगे क्या सरकारी द्रव्य को। तापर देख 36 देखिए अर्थशास्त्र द्रव्यर विनिमय मूल्य को कौन बुझाए। अर्थशास्त्र द्रव्यर विनिमय मूल्य कौन द्रव्य विनिमय मिलुवा आनंद बा लाभ द्रव्य उक्त द्रव्य विनिमय मिलुवा अन्य द्रव्यर परिमाण ना द्रव्यर विनिमय मिलुवा त्याग करुवा उपयोगिता बा कौटी नुहे तेणु कौन हम घ हम द्रव्य उक्त द्रव्य विनिमय मिलुवा अन्य द्रव्यर परिमाण। 37 देला जंगल काठ संग्रह करिकी टेबुल तैयारी करला फल क्यों प्रकार उपयोगिता सृष्टि हुए स्थानगत आकारगत सेवागत ना कालगत तेणु यार सठिक आंसर कौन हम कि आकारगत। तापर देख निम्नलिखित केउं द्रव्यर उपादेयता न थाए पचा फल ना औषध ना मद ना चॉकलेट तेणु कौन हम पचा फल। 39 नंबर विद्युत पंखा मिलुवा पवन क्यों प्रकार द्रव्य अटे सरकारी द्रव्य अबाध लब्ध द्रव्य अर्थनैतिक द्रव्य ना द्रव्य नुहे कौन हम अर्थनैतिक द्रव्य। 40 नंबर देख निम्नलिखित मध्य केउठी उपभोग द्रव्य अटे तेणु कौन हम ट्रैक्टर कीटनाशक रासायनिक ना चाउल तेणु यार सठिक आंसर कौन हम चाउल।